बनेइबा रसमलाई। तेबे चलन्तु किभଳି भाବରେ घरे सहजरे रसमलाई बनेइ परिबा देखिबा। रसमलाई बनेइबा पई मु एई सब सामग्री नेछि। मु 2 लिटर क्षीर नेछि। 1 लिटर क्षीर को राबिडी बनेइबा पई रखिछि। आ 1 लिटर छेना छिंडेइबा पई रखिछि। चीनी नेछि, कॉर्नफ्लोर, लेबू रस, काजू एवं 6टा अळेइज को गुंड करके रखिछि। तेबे चलन्तु देखिबा रसमलाई किभଳି भाବରେ घरे सहज भाବରେ प्रस्तुत होइबा। क्षीररू छेना छिंडेइबा पई मु क्षीर को गैस रे बसई देछि। क्षीर फुटी गले आमे सेतिरु छेना छिंडेइबा। क्षीर वर्तमान फुटी गलानी। एबे आमे सेतिरे लेंबू रस पकेइबा एवं ताको टिके घोळेइ दबा। वर्तमान क्षीररू छेना छिंडी गलानी। पानी मध्य सफा हो गलानी। एबे चलन्तु गैस को बंद कर दबा एवं ठंडा हवा पई 10 मिनिट छाडी दबा। छेना वर्तमान ठंडा हो गलानी। चलन्तु सेतिरु पानी काढी दबा। छेना पानी की रखी किरी आपण पछरे छेना छिंडेइबा पई मध्य यूज करि परिबे। लेंबू रसर खट्टापण काटिबा पई मु 1 ग्लास पानी दउची। छेना को 2-3 थर भल भाबरे धोई दबा। आउ मध्य 1 ग्लास पानी दउची। ताको भल भाबरे धोईकी चिपुडी दबा। छेना को वर्तमान भल भाबरे चिपुडी देइची। ताको एबे 10-15 मिनिट भल भाबरे चकटी। छेना को चिकन हेला पर्यंत चकटी। वर्तमान छेना चिकन होई गलानी। रसमलाई रे टेक्सचर आनिबा पई सेतिरे हमें 1 चामच कॉर्नफ्लोर पकेइ एवं भल भाबरे चकटी। आपण चाहिले कॉर्नफ्लोर न भी पकेइ पारन। बिना कॉर्नफ्लोर रे रसमलाई मध्य होई पारि। छेना एबे हमर भल भाबरे चकटी की चिकन होई गलानी। एबे चलन्तु ताको सेव करबा। ताको हाथ रे एबोली भाबरे गोल गोल करबा एवं आस्ते आस्ते ताको दाबी देबा। आपण चाहिले साइज मध्य बड़ करि परिबे नले छोट करि परिबे। आपण आपनक पसंद अनुसार साइज करि परिबे। सेही भली भाबरे आमे सबु छेना को शेप दे। एबे सबु छेना को शेप दे देछि। एबे चलन्तु सेथिरु रसमलाई बने। छेना गुडी को चीनी सिरा रे फुटीबा पई मो 2 ग्लास पानी देछि एवं पानी को गैस रे बसई देछि। पानी फुटी गले सेथिरे चीनी पकेइबा। पानी बर्तन फुटी गलानी। सेथिरे चलन्तु चीनी पकेइबा। चीनी को वर्तमान गोळेइ दबा। एबे सिरा फुटी गलानी। चलन्तु सेतिरे छेना गुडी को आस्ते आस्ते गोटी गोटी करिकी पकेइबा। गैस को आमे हाई फ्लेम रे रखिबा एवं 15 मिनिट फुटीबा पई छाडी देबा। वर्तमान 15 मिनिट होई जाईची। छेनार साइज गुडी को मध्य डबल हो जाईची। एबे चलन्तु गैस को ऑफ कर दबा। एबे हमें हल्का हाथ रे छेना गुडी को काढी दबा
ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚୁପୁଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିଦେବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ଚୁପୁଡ଼ିବା। ବେଶୀ ଜୋରରେ ଚିପିବାନି, ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଆଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନି ଶିରାରୁ ମୁଁ କାଢିଦେଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ରାବିଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ଆସୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟୁଛି। ସେଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କାଜୁ ପକେଇବା ଏବଂ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରଖିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇବା। ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ସର ଗୁଡ଼ିକ ସାଇଡରେ ଲଗେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1/3 ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି 2-3 ମିନିଟରେ ଥରେ ଥରେ ଗୋଳେଇବା। କ୍ଷୀର ବର୍ତ୍ତମାନ 50% ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକାଉଛି। ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ରାବିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରାବିଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରାବିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରସମଲାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଜୁ ତା ଉପରେ ପକେଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଲମଣ୍ଡ ବି ପକେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରସମଲାଇ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି এই ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।